ভাবে এটা বৰশী দুটা মাছ এইটো চাক দেখাই আছো এইটো চাক এটা ৰৌ এটা গাছ কাপ ये रिंग का कितना का आता है सर डिफरेंट डिफरेंट रेट है फिर भी इसका कितना है और हाईएस्ट आज तक कितने बड़ी मछली पकड़े हैं आपने हम নমস্কাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এটা নতুন ব্লগ আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি মই আহিছোঁ নগাঁৱৰ গান্ধীবৰীত মোৰ পিছফালে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ বিলৰ দৰে পুখুৰী আছে আৰু এই পুখুৰীত আহিছোঁ মই অকল অহা নাইকিয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা মানুহ আহিছে কিয় আহিছে মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম আৰু দেখামো বিশেষকৈ আজি এই ৰংমন বুলি কোৱা যিখন পাম এই পামখনত বিশেষকৈ আজি মাছ মাৰিবলৈ আহিছে নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰু বিশ্বাস যদি নহয় আপুনি চাওক এই গাড়ীখন চাওক নাগালেণ্ডৰ ষ্টেচন গাড়ী দামী দামী গাড়ী লৈ আহিছে তো এই ৰংমন পামখনত অকল মাছেই নহয় ইয়াতে ইকো ফ্ৰেণ্ডলি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কি কয় এইটো আপোনাৰ ফাৰ্মিং কৰা গৈছে যেনেকৈ হাঁহ কুকুৰা গাহৰি ছাগলী আৰু কুকুৰা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ কুকুৰাও আছে মই দেখাম সেইখিনি বলক আমি গোটেইখিনি চাওঁগৈ ভিতৰলৈ যাম নমস্কাৰ বিদ্যুতা নমস্কাৰ তো বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক লগ পালোঁ শুনি আছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে আপোনাৰ ফাৰ্মখন ৰংমন ফাৰ্ম নে ৰংমন সমন্বিত তো ইয়াৰ বিষয়ে শুনি আছোঁ বহুত কেটেগৰীৰ ধৰি লওক মুৰ্গী আছে বুলি মই শুনি আছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছিলে তো মুৰ্গীয়ে ভিডিঅ'টো ভাইৰেলটো হ'ল ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আকৌ মোৰ পেজটো লাগি গ'ল এটা প্ৰব্লেম মানে মই পিছতে গম পাইছোঁ মানে ফেচবুকত মানে কাটা চিঙা তেজ বিলাক এনেকুৱা দেখুৱাব নালাগে বুজি পোৱা নাছিলোঁ পেজটো লাগি গ'ল এটা ইছ্যু লাগি গ'ল তাত যি নহয় প্ৰথমতে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো অলপ দিয়কচোন বাৰু এতিয়া মোৰ ফাৰ্মখন মানে মোৰ বুলি নহয় আমাৰ বুলি ক'ব লাগিব মানে আমাৰ যিকোনো চিংগুল নহয় ইয়াতে মেইন অনাৰ হ'ল অমৰ শইকীয়া বুলি কয় অমৰ শইকীয়া তেওঁ ঘৰ নগাঁও এনে প্ৰায়ভাগ কামৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীতে থাকে গোটেই ফাৰ্মৰ চোৱা চিন্তা যিমানখিনি থাকে আৰু গোটেইটো মই কওঁ মানে এইটো ক'বলৈ গ'লে মানে মেনেজাৰ আজিকালি মেনেজাৰ বুলি ক'বলৈ ভয় লাগে বাৰু মেনেজাৰৰ নামটো বদনাম কৰি পেলালে গমে পাইছে কোনে বদনাম কৰিলে মেনেজাৰ বুলি ক'ব ভয় লাগে মেনেজাৰ নহয় আল্টিমেটলি মই গোটেইখিনি চাওঁ তাৰপৰা মই বহুত মানে কেইবাটা ছেক্টৰটো মানে মই ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই মাছৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং লৈছোঁ গাহৰিৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং লৈছোঁ ছাগলীৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং লৈছোঁ এনেকৈ ট্ৰেইনিং লৈ তাৰপিছত মানে এতিয়া সমস্ত মানে মই এনেকুৱা হয় গাহৰিখিনিও চাব লাগে মাছো চাব লাগে মুৰ্গীও চাব লাগে মানে গোটেইখিনি আল্টিমেটলি গোটেইখিনি চাওঁ মানে গোটেইখিনি মেনেজমেণ্ট বা চোৱা চিতাখিনি আপুনি কৰে এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্মত এনে কি আছে এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্মত ধৰি লওক তোমাৰ মাছ গাহৰি ছাগলী মুৰ্গী অলপমান আমি মুৰ্গী বৰ্তমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ মানে মুৰ্গী লেয়াৰ মুৰ্গী অলপমান ৰাখিছোঁ সিহঁতে কিমান কণী পায় মানে আমি মুৰ্গীটো এনেকুৱা হিচাপত ৰাখিছোঁ মানে ফাৰ্ম চিষ্টেমত ৰাখিব বিচৰা নাই যদি এনেকৈও যদি এতিয়া দেখি আছে এইখিনি খাই আছে ন এইটো চিষ্টেমত সিহঁতে খাই পেলাই কিমান মান কণী পাৰিব পাৰে মানে লোকেল হিচাপত নেচাৰেল টাইপত সেই কৰে তাৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ যদি এইটো আমাৰ চাইছে এবাৰ ভালে হৈছে যথেষ্টখিনি কণী পাৰিছে কিন্তু এতিয়া মুৰ্গীখিনি গেপছ দি আছে কণী পৰাটো এতিয়া প্ৰায় হয়তো 1-1.5 মাহ হ'ল কণী পৰা নাই কিন্তু কণ্টিনিউ এজনী মুৰ্গীয়ে তোমাৰ 50 বা 60টা মানকৈ পাৰিলে পেলাই অলপ গেপছ দিছে এতিয়া তাকে চাওঁ কিমান দিন গেপছ দিয়ে তাৰপিছত কেতিয়া পায় কি প্ৰজাতিৰ মুৰ্গীটো এইটো BVT 80 বুলি কয় ইয়াতে মই আপোনাৰ গম পোৱা মতে ছাগলী ফাৰ্ম এখনো আছে ছাগলী ফাৰ্ম অকল লোকেল বুলি মই গম পাইছোঁ অকল লোকেল পিয়ৰ লোকেল অকল লোকেল আমি প্ৰথম মই আগতে যোনে মোক সুধিছে বা যি কৈছে মই চবৰ আগতে কৈছোঁ প্ৰথম আমি পুহিছিলোঁ মই মিছা কথা নকওঁ প্ৰথম বিটাল আমি পুহিছিলোঁ পুহি পেলাই আমাৰ বেটেলৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল ইহঁতৰ এটা প্ৰব্লেম থাকে এইটো ছিজনত আহে তাকে ভেকচিন মাৰিয়ে থৈ দিয়া তাৰপিছতো আহিবই প্ৰব্লেম নাই একবাৰ যদি পায়খানা হোৱা যদি ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল আৰু ছাগলীটো ইমান পুটুককৈ বচাব নোৱাৰা মৰি যায় আৰু কি হৈ যায় তাৰপিছতে তোমাৰ বজাৰত বিটেল প্ৰজাতিটো আৰু এইটো প্ৰজাতি বজাৰত যেতিয়া তুমি বেছি ডাঙৰ ছাগলী লৈ যোৱা নহয় মানে তোমাৰ ছাগলীটো অনুসাৰি তুমি দাম নোপোৱা বা মাৰ্কেটটো বহুত কম মানে মই এটা কথাও গম পালোঁ ময়ো গোটেই তুমি তোমাকো চবেই গম পাব যে বজাৰত তুমি যদি 40-50 কেজি খাচী এটা কাটে তুমি মাংস ল'বলৈ তুমি আফচোচ কৰিবা ইমান ডাঙৰ ছাগলী খাম নেকি কিন্তু 14-15 কেজি ছাগলী এটা কাটিলে চবেই ভাল পাই ল'বলৈ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি লোকেল ছাগলীখিনিও এটা কথা মেনেজমেণ্ট কৰিব কাৰণে বহুত ইজি বেমাৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ মানে ঘাঁহ হেৰি দিয়াটো বহুত কম খৰচত চলি যায় আৰু এইটো ভাল তোমাৰ পোৱালি সংখ্যাও বেছি সিহঁতৰ 3-4টালৈকে পোৱালি দিয়ে আৰু পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পিছতে তোমাৰ 21 দিন বা 22 দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ ইহিদিয়ত আহিল বেছি সময় নালাগে আৰু যদি স্বাস্থ্য ভালে থাকে তোমাৰ পুটুককৈ আহিব এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যনটো মানে বছৰত নহয় তোমাৰ 14 বা 15 মাহৰ ভিতৰত মানে 16 মাহলৈকে তুমি 3বাৰ পোৱালি ল'ব পাৰা তিনিবাৰ পোৱালি ল'ব এজনী ছাগলী মানে যিটো আমাৰ পিয়ৰ লোকেলটো আৰু পিয়ৰ লোকেল আমাৰ পিয়ৰ তোমাৰ আছামী হিগলে হওক বা ব্লেক বেংগলে হওক মানে খুব ভাল প্ৰডাকশ্যনটো ভাল যদি কোনোবাই ধৰি লওক লোকেল যিটো আমাৰ ছাগলী আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কেইটা ছাগলী আৰম্ভ কৰিলে বেছি প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰে খুব তোমাৰ মই কোৱা মতে তুমি যদি তাৰ ওপৰত তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব তুমি অকণমান শিকিব লাগিব সেইটো হিচাপত তুমি মতে ছাগলী 5জনীয়ে মতা এটা লৈ ল'লে হৈ গ'ল মতা এটা ধুনীয়াকৈ অলপ দিন চলালে শিকিবলগীয়া বহুত আছে ছাগলীৰ লগতো এনেকুৱা নহয় যে লৈ গ'লো পথাৰ এৰি দিলোঁ এৰাল দিলোঁ ঘাঁহ দিলোঁ পোৱালি দিলোঁ এনেকুৱা বহুত কিছুমান থাকে এনেকুৱা মানে বস্তু আমাৰ শিকিব লাগিব আৰু যিকোনো এটা বস্তুৰ লগত লাগি থাকিলে বুজা যায় সেইটো হয় কিতাপ পঢ়ি পেলাই চব কাম নহয় প্ৰেক্টিকেলি লাগিব বস্তুবিলাক হৈ গৈ আৰু বহুত ডাঙৰ মাছ এটা ধৰিলে সেইটো চাওক
भुकुआ भुकुआ। आप कहाँ से है? हम नागालैंड का है। नागालैंड का है, दीमापुर। ओके। और मैं एंगलर्स एसोसिएशन नागालैंड का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। ओके ओके। और इसे बहुत साल हो गया हम मछली नहीं मरा है। अच्छा। फिर ये अच्छा जगह है बोल के देखने के लिए आया है। आज हम लोग 6 आदमी लोग आए हैं हमारा नौगांव में। नौगांव में। अच्छा, तो एंजॉय तो कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे आप लोग जो फिशिंग कर रहे हैं अभी, ये तो एक एक क्या बोलते हैं उसे? रोड। ओके, इसको रोड, और ये मशीन को मशीन नहीं बोले, रील। ओके, ये वाला हाँ हाँ हाँ, इसको बोलता है रोड। हाँ, ये बोलता है रील। इसको बोलता है लाइन बोलता है। और जस्ट गिव मी दैट फुट। ओके, नो गिव मी दैट। यस। और इसको बोलता है पॉप अप। इसको पानी में जाने से ये रबर से हुक को खींच के रहता है। तो जब मछली इसको सक करेगा तो ये तान के मछली को मुंह में अंदर में चल जाएगा। और जो हुक को बेत है, ये हुक को बेत होता है। इसको फुट कैच बोलता है। अच्छा, ये जाके पानी में इसका ब्रश होगा। ब्रश होने से ये मछली को अट्रैक्ट करेगा और ये और हुक का दाना खाएगा, तब मछली पकड़ता है, फंस जाएगा मछली। ये कितने दाना में खरीदना पड़ता है? ये दाना में तो मतलब अलग अलग होता है। जैसे हम इसमें दया हनी डाला है, व्हीट ब्रांड डाला है, ब्रेड पाउडर डाला है, बुनिया डाला हुआ है, इलायची और लौंग डाला हुआ है, और ये हम लोग का लोकल मेड का फूड, बहुत सारा से, और बादाम मेहन करके डाला हुआ है। और घर के बना के लेके आते हैं? घर से बना के। अच्छा, यहाँ में लेके आता है। और जो मछली को प्रोटीन होता है उसको भी मिक्स कर देता है, विटामिन। अगर ऐसे करके खुशबू से मछली आ जाता है। हाँ वही है। अच्छा लगा। और ये आप लोग जो फिशिंग करते हैं एंजॉय के लिए करते हैं? या बेसिकली ज्यादातर लोग ये हॉबी होता है। ओके। जैसे हम फुटबॉल खेल के हम खुश मिलता है। जैसे हम मिलता है मछली को हम ये नदी में हो या फिशरी में हो, हम लोग आकर नेचर को इनकाउंटर करता है। अच्छा। नेचर के साथ खेलता है। तो जब मछली हुक करेगा और रोड रील से उसको खेलेगा, वही एक पैशन होता है। मतलब एक तो सेटिस्फाई मिलता है। हाँ। तो ये तो बोलेगा हॉबी बेस है। तो हम लोग मछली मिलो मत मिलो आके ऐसे नेचर के साथ क्वाइट लेजरिंग टाइम स्पेंड करेगा। मछली मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, अच्छा है। इसी है। और कोई किसी को तो मतलब होता है कि वो मछली ज्यादा पकड़ो ले जाओ, लेकिन हम लोग का मेजरली जो एक्सपर्ट एंगलर है वो मछली को पकड़ो वो सेकंड है। ओके, एंजॉय करना चाहिए। और आज तक कितने बड़ी मछली पकड़े आपने? हम 9 केजी पकड़ा है मछली। कौन सा मछली? मछीर वो नदी में है, दोयांग रिवर में, नागालैंड से पकड़ा है। वहाँ पे भी आप फिशिंग किया? और जब मैं अरेबियन सी में गया था, मुंबई कोस्टल में, वहाँ में ये मैंगो जग बोलता है। वो सी फिश है। वो 6-7 किलो पकड़ा हुआ है। मैं तो अभी तक देखा ही नहीं वो भी बहुत मजा है। मतलब फिशरी को, जिससे फिशरी को मछली थोड़ा स्लो है। और जब नदी में जाएगा, नदी का मछली एकदम टफ है। अच्छा, खेलने में मजा आता है। वो भी छोड़ के हम लोग जब समुद्र में जाएगा, ओशन में, ओशन का मांस पकड़ेगा तो वो और असली मजा है। अच्छा, इसमें फर्क होता है, स्पीड ज्यादा है। मतलब वो फर्क होता है टेकलिंग में। तो फिशरी का अलग होता है, रिवर का अलग होता है, और ये ओशन का अलग होता है। तो ये जिससे कि ये टेकल्स होता है, ये वगैरह बेस, फुट केच और एंगलिंग गियर्स, ये सब अलग अलग होता है। फिशरी का अलग होता है, रिवर का मारने का अलग होता है, और समुद्र में मारने का अलग होता है। ये सब है। अच्छा, ये रो है। अभी लगा ना? अभी लगा है। इसको बोलते हैं पॉप अप से लगा है। ओके। हम पहला बोला था कि ये पानी में जाकर ये रबर हुक को खींच के इसे हवा में रहता है। अच्छा, वो मछली जब जाके सक करेगा तो हुक मुंह में जला जाता है। वो डायरेक्ट फूड नहीं खाता है ना? डायरेक्ट फूड से नहीं लगता है? अच्छा, मैं सोचा था फूड खा के लग जाता है, ऐसा सोचा था। अच्छा सर जी, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है अभी मछली पकड़ने का? अभी हम जैसे कि, क्योंकि आपका हॉबी है, 2007 से शुरू किया हम। 7 से अभी 2025 हो गया। तो मतलब बहुत साल तो हो गया, कम से कम 18 साल तो जैसे हो रहा है। तो अभी तो मतलब इतना रेगुलरली जाने नहीं पाता है। जैसे एज ग्रोइंग होता है। जैसे आप दारू छोड़ने नहीं सकते हैं, जुआ खेलते हैं उसको छोड़ने नहीं सकते हैं, नशा लग जाता है। तो आप आगे इसमें ये नेचर का इनकाउंटर करता है ना, तो उसमें अलग मजा बात है। तो इसमें कोई जैसे कि यंग लोग ही ये कर सकता है।
या ओल्ड एज लोग ऐसे नहीं, कोई भी कर सकता है। हाँ, वो जिसका वो अच्छा लगता है, हॉबी है जिसका, वही है। तो ठीक है, आज कितना मछली पकड़ा आप? आज तो आप देख सकता है ओके, हमारा कैच इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी हम सेटिस्फाई है। हाँ हाँ, मजा। ये कातला भी है, कतला भी है, रोहू, ये रोहू बड़ा साइज है। मजा, और बहुत अच्छा मछली पकड़े आप लोग। मजा, अच्छा लगा। और कॉमन कार्प भी है। हाँ 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 हाँ, तो अच्छा लगा, अच्छा लगा। रख दीजिए आप, पानी में रख दीजिए, नहीं तो मर जाएगा। ओके चलो, ओके सर जी, फिर मिलेंगे। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से है सर? दीमापुर से। दीमापुर से ना, मतलब आप फिशिंग करने वहाँ से यहाँ तक आए हमारा नौगांव में, तो अच्छा लगा, इतना दूर आके आप लोग फिशिंग कर रहे हैं, अच्छा लगा। आपको ये हॉबी है, ये फिशिंग करना? हॉबी है। अच्छा, फंसा क्या मछली? नहीं, अभी लगा रहा है। ये रिंग का कितना का आता है सर? डिफरेंट रेट है, फिर भी इसका कितना है? इसका 8,000। 8,000 ये रील के लिए। ओके, और ये रोड 3,000। 3,000 का। मतलब ऐसे आपके पास कितना है? आज तो 4 लेंगे। और भी है? और भी घर पे तो है, 4-5 तो घर पे। कहाँ तक आज तक आप फिशिंग करने के लिए गए? नहीं, इतना दूर नहीं गया हम लोग तो। अच्छा, नागालैंड में उधर इधर जाके करता है। अच्छा, नागालैंड में नहीं है। हाईएस्ट आज तक कितना बड़ा मछली पकड़ा आपने? 12 किलो। 12 किलो। क्या, कौन सा मछली? कातला। 12 किलो। इस रोड से? ऐसे ही रोड से? इस रोड से मिला, लेकिन ये वाला नहीं लेके नहीं आया। अच्छा, ये बड़ा मछली पकड़ने का रोड अलग है क्या? ऐसे भी पकड़ सकते हैं ये लोग से भी, लेकिन 12 वाला पकड़ने से थोड़ा ये बड़ा होना चाहिए। अच्छा, शायद वो लाइक वो लोग ना। अच्छा, जैसे कि ये ना, ये बहुत बड़ा है, उससे बड़ा है। हाँ, इससे बड़ा है। हाँ, इसका दाम भी अच्छा खासा होगा शायद। 10-12 हज़ार जैसे होगा। 10-12 हज़ार का। अच्छा लगता है ना आप लोगों का ऐसे मछली पकड़ने से? हम लोग का इंटरेस्ट वही है, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करने के लिए। अच्छा लगा। अब ना এটা বৰশী দুটা মাছ, এটা চাক দেখাই আছো। এটা চাক এটা ৰৌ, এটা গাছ কাপ। ও মাই গড, ডাবল বনাছ হৈ গয়া। এটা বৰশী মানে কি, চিপ এটা বৰশী কেইবাটাও দিয়ে তাত না। এটা গাছ কাপ, এটা ৰৌ। এইটো ক্ৰছ হৈ গয়া। পৰিৱেশটো চাই দেখাইছো। ইয়াতে তাত এখন গাহৰি ফাৰ্মো আছে না? গাহৰি ফাৰ্ম আছে। গাহৰি ফাৰ্ম, এতিয়া গাহৰি ফাৰ্ম কিমান মান? গাহৰি ফাৰ্ম কেপাচিটি কিমান মান? টোটেল আমাৰ গাহৰি টোটেল কেপাচিটি আছিলে আমাৰ টোটেল মানে যদি ফেটেনিঙৰ কাৰণে কৰিব যাওঁ তেতিয়াতো মিনিমাম তোমাৰ অলপ 60টা মানৰ কেপাচিটি হয়। আমি পোৱালিৰ কাৰণে কৰিছোঁ, ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ কাৰণে কৰিলোঁ। কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে অলপ 22টা গঁৰাল আছে, টোটেল 22টা ৰুম আছে। 22টা ৰাখিব পৰা যায়। আপুনি ক'লে অলপ ধৰি লওক মেডিচিন কিবা কৰি আছে, তাৰমানে আজি গাহৰি ফাৰ্মত নাচাওঁ বাৰু, বেলেগ দিনা আমি গাহৰি ফাৰ্মত এটা ভিডিঅ' বনাম। গাহৰি ওপৰত বনাব পৰা যাব। আজি নবনাওঁ, যিহেতু আমি বেছি কথাও নাপাতো, কাৰণ ইয়াতে যিহেতু মাছ মাৰি আছে, মানে কম্পিটিশ্যন নহয় হেৰি, আৰু তেওঁলোকে ফিচিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। কি চিষ্টেমত তেওঁলোকক মানে? এইটো তোমাৰ আমাৰ ইয়াতে শনিবাৰে দেওবাৰে খোলা থাকে। শনিবাৰে দেওবাৰে আহি পেলাই মাছ ধৰিব পাৰে। ইয়াতে তোমাৰ পাৰ ৰড 1000, মানে পাৰ ৰড প্ৰতিটো বৰশীত 1000 টকাকৈ। ধৰি লওক যেটা বৰশী আনিছে সেই হিচাপত যিমান মাছ উঠাই, কোনোবাই 2টাও মাৰিব পাৰে, 3টাও আহিব পাৰিব, যিমান মাছ উঠাই নিজৰ ইচ্ছামতে উঠাব পাৰিব। 1000 টকা দিয়ক এটা বৰশীত, যিমান উঠাই থাকক, লাগিলে 5000 টকা 10,000 টকা মাছ উঠাই থাকক। মই অলপ আগত দেখাইছো আপোনালোকক, এজনেতো 20-25 কেজিলৈ উঠাইছে। ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ, ৰৌ, ভকুৱা, গাছ কাপ, আৰু কি মাছ আছে? ইয়াতে আমাৰ চব মিক্স আছে, ৰৌ, ডেকা, কমন কাপ চব মিক্স আছে। কোনোবা দেখিছো আপোনাৰ 1 কেজি, 1.5 কেজি, 2 কেজিলৈকে মাছ উঠাইছে। তাতকৈ ডাঙৰ আছে চাগে? তাতকৈ ডাঙৰ আছে। ইয়াতে তোমাৰ 5-6 কেজি ৱেটলৈকে মাছ আছে। 5-6 কেজি কি মাছ আছে? 5-6 কেজি 5-6 কেজি ৱেটৰ মাছটো অলপমান বিঘেট আছে, চবতকৈ ডাঙৰ আছে বিঘেট আছে। 6 কেজিলৈকে ৱেটৰ বিঘেট আছে। এইটো কেতিয়ালৈকে চলিব মানে? এইটো তোমাৰ মানে এতিয়াতো এইটো আমি কণ্টিনিউ ৰাখিম। এইটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানলৈকে থাকিব। এইটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে থাকিব। মুঠতে যি মাছ উঠাই থাকক, যি মাছ উঠাই এটা বৰশীত 1000 টকা। আৰু এনে কিটা ভৱিষ্যতলৈকে এনেকুৱা ভাবিছে নেকি যে কম্পিটিশ্যন পাতিম, ডাঙৰ মাছ উঠাব এনেকুৱা? নাই, কম্পিটিশ্যন পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু আমি যিমানখিনি মানুহৰ কথা পাতি আছোঁ, কথা পতা মানে কম্পিটিশ্যন পতাটো ইমান ইজি নহয়। এইটো বহুত মানে মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে বহুত মানুহ লাগিব। মিনিমাম তোমাৰ যদি তুমি 1 লাখ টকাৰ ভিতৰতো যদি তুমি মানে প্ৰাইজ মানি ৰাখি পেলাই খেলোঁ বুলি ভাবা, তেনেহ'লে তোমাৰ ইয়াতে 15-20 হাজাৰ মানুহ যোৱাৰ চান্স আছে। আৰু ইমানখিনি মানুহক মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কাৰণে মিনিমাম তোমাৰ হাতত 100 পৰা 50 জন মানুহ লাগিব। ইমান ইজি নহয় মানে বস্তুটো। আৰু বহুত কাম লাগিব, যেনেকৈ তোমালোকে মানে বেৰিকেড দিয়া যায় বাঁহেদি, এনেকুৱা বেৰিকেড লগাই লৈ এইটো মানে ঢেউ হেৰি আছে, মানে বহুত ডাঙৰ মেইনটেনেঞ্চ আছে, বহুত মানে হেভি হেৰি আছে।
ভাল লাগিলে বাৰু বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু আজি ছাগলী ভিডিঅ' তেনেকৈ বিশেষ নেদেখাওঁ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে আৰু গাহৰিখিনিও ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ আপোনাক কথা পাতিব আহিব আজি খালি মাছৰ ওপৰতে ধৰি লওক ফাৰ্মখনৰ ওপৰত কথা পাতিলোঁ যিহেতু সেইখিনিয়ে যথেষ্ট বেলেগ দিন আপোনালোকে চাই থাকিব আমি গাহৰি আৰু ছাগলীৰ ওপৰত এটা বিশেষ ভিডিঅ' আৰু গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন দিম তাত ছাগলী বেমাৰ আজাৰ বিষয়ে গাহৰি বেমাৰ আজাৰ বিষয়ে কেনেকৈ আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব লাগিব সেইখিনি ভিডিঅ'টাৰ লগত আমি কথা পাতি আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম তো ধন্যবাদ সকলোৱে চাই থাকক ইয়াৰ